अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज एक सोशल इशू है और फ़न और फ़नकारों के मामले पे है। और पाकिस्तान के फ़नकार बाहर जाकर अगर किसी ऐसे तनाज़े में पड़ते हैं जिससे पाकिस्तान की जो शोहरत है उस पर भी असर पड़ सकता है, और ओवरऑल एक जो बहस है वो जन्म लेती है कि क्या फ़नकार और उनका जो फ़न है उनमें इस हद तक जाने की गुंजाइश है कि वो किसी मुजरमाना जो फेल है वो उसका हिस्सा बन जाए। महवश हयात का ये मामला है और बरतानिया का जो कानून है उसमें उन्हें अब सामना है उस कानून के तहत एक तहकीकात का, और उसमें नताइज खतरनाक भी हो सकते हैं। ये मामला शुरू हुआ नवंबर 2024 में। एक म्यूजिक जो वीडियो है वो बनाई महवश हयात ने, पाकिस्तान की एक नामवर एक्ट्रेस हैं, और जो पड़ोस में इंडियन जो एक्टर हैं यो यो हनी सिंह, और जट महकमा इसका ये वीडियो म्यूजिक वीडियो है और आपने भी शायद देखी होगी। लेकिन इस पे अब बात हो रही है और ये मामला एक बाकायदा मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर गया है। और इसमें सबसे बढ़ के कि महवश हयात ने इस बहस को फ्यूल किया है, उस पर पेट्रोल छिड़का है अपने रवैये से। एक जो उस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उस पर भी अब तनकीद हो रही है और क्या उनको ऐसा करना चाहिए था। अब ये मामला क्या है, ये जो वीडियो है ये जट महकमा, इसमें जो खास तौर पे इसका जो इख्तिताम है उसमें जो बरतानवी जो बच्चे हैं ये 12 साल से कम उम्र, और आपको ये बता दूं कि बरतानिया में जो माइनर्स हैं, बच्चे हैं, उनके हवाले से वो पूरी सोसाइटी और ओवरऑल पूरा मगरब वो बहुत हसास है। इस हवाले से कोई माफी नहीं है, वो होनी भी नहीं चाहिए। और वहां का कानून तो फिर जब हरकत में आता है आपको पता है कि बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देता है। महवश हयात ने बहुत गैर संजीदगी से इस बात को लिया है। ये 2 मिनट और 50 सेकंड में इस वीडियो के बाद जो मनाजर आते हैं असल कहानी उसकी है। जो रेप्लिका गन्स हैं उनके जरिए बरतानिया की सड़कों में इन बच्चों को दिखाया गया है इस वीडियो में, और वो गैंग्स के रूप में पोजिंग करते आपको नजर आ रहे हैं। और गन्स का जो इस्तेमाल है ये बुनियादी तौर पे एक जुर्म, और कैसे जुर्म है, कौन कौन सी दफात इसमें लगी हुई हैं, बहुत हसास ये मामला है। ये मैं अभी आपको तफसील बताता हूँ। ये मुकम्मल प्रोडक्शन बरतानिया की जो सड़कें हैं वहाँ हुई हैं। ये जो बर्मिंघम में भी है और एक जो ईस्टर्न कैसल है वहाँ भी इसकी शूटिंग वो हुई थी। और इसमें जो ऑटोमेटिक गन्स हैं जो बच्चों ने उठाई हुई हैं, और इस पे अच्छा इसमें आपको बता दें कि ये कोई सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे वाली कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। और क्योंकि वीडियो भी मौजूद है, बच्चे गन्स के साथ उसमें हैं, और 40 मिलियन व्यूज इस वीडियो के यूट्यूब पे आ चुके हैं। आपने भी शायद जरूर देखी होंगी। और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस सब पे, टिकटॉक पे ये शेयर हुई है और हिट वीडियो है, इसमें कोई शक नहीं। और जो अदाकार होते हैं, फनकार होते हैं, उनके लिए ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। महवश हयात का जो कैरियर है उसको बूस्ट भी मिली इस वीडियो से। लेकिन क्या अपने काम के लिए आपको मशहूर होने के लिए कोई मुतनाज़ा मामले में जाना चाहिए? और जिन मुल्कों में जब आप जाते हैं तो आप अपने मुल्क के भी सफीर होते हैं। ये और बात है कि अब ये बहस भी है कि फनकारों का कोई मुल्क नहीं होता, लेकिन फिर भी जनाब उनका जिस मुल्क से ताल्लुक होता है उसकी वो पहचान जरूर बनते हैं और उसको वो फायदा या नुकसान भी वही पहुंचाते हैं। तो इसका जो कानूनी पहलू है वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये इस पे महवश हयात साहबा ने जो एक गैर संजीदा रद्द-ए-अमल दिया वो बड़ा अहम है। उन्होंने कह दिया कि ये तो क़यास सराइयाँ हैं और मिस इन्फॉर्मेशन है और ऐसा कुछ नहीं है किसी कानून की। ये लाइल्मी है या एक अपने आप को ये जाहिर करना कि मुझे परवाह नहीं है किसी मुल्क के कानून की, ये अफसोसनाक है। इस रद्द-ए-अमल से उनको बचना चाहिए और इस गलती को दुरुस्त करना चाहिए। भाई मिस इन्फॉर्मेशन कैसे है? जो बरतानिया का एक नामवर ये प्लेटफॉर्म है, बैनुल अक़वामी जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये डेडलाइन, उसने ये खबर पूरी तहकीक के बाद दी है, वीडियो मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बरतानवी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक रस्मी बाकायदा दरख्वास्त भी दी है
اور جو ہوم جو ڈپارٹمنٹ ہے برطانیہ کا وہ اس میں اب تحقیقات شروع کر چکا ہے. اس میں اب کون کون سے جو قانونی پہلو ہیں, یہ فائر آرمز ایکٹ ہے 1968. اس میں کیا ہے جی, یہ برطانوی قانون ہے, پبلک میں گنز دکھانا غیر قانونی ہے چاہے وہ نقلی ہی کیوں نہ ہو. پہلی دفعہ اس میں یہ لگ گئی. پھر پبلک آرڈر ایکٹ 1986 ہے, ایسا مواد جو خوف یا تشدد کو فروغ دے. اس کے علاوہ چلڈرن اینڈ ینگ پرسنز ایکٹ 1933 ہے, یہ بچوں کو ممکنہ نقصان دہ مناظر میں شامل کرنا. سیریس کرائم ایکٹ 2007, مجرمانہ عمل کی ترویج یا مدد. اس کے تحت اب جو یو کے کا جو ہوم آفس ہے اس نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ ایک تو ویزا ریویو کر رہا ہے کہ ان کو اب ہو کیا سکتا ہے, پابندی لگ سکتی ہے, آئیں گے تو بے دخل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی ایک یہ شرمناک صورتحال کا سامنا اتنے بڑے فنکاروں کو کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا وہ دیکھیں یو ہنی سنگھ کو دیکھیں, اس نے اس میں خاموشی اختیار کی ہے, کوئی ابھی تک رد عمل نہیں دیا. ان کا رد عمل آتا ہے وہ کس طرح کا آتا ہے, وہ وکلا کا سہارا لیتے ہیں, وہ تو لیں گے, لینا پڑے گا. مہوش حیات صاحبہ نے مطلب بالکل ایسے جیسے ہی بات آتی ہے آپ کہہ دیتے ہیں جی قیاس رائے ہیں اور غلط ہے, اس سے کہہ کے جان نہیں چھٹتی. اب آپ کو باقاعدہ ایک تو پبلک میں معافی بھی مانگنی پڑ سکتی ہے, اس کے علاوہ اس حوالے سے آپ کو جرمانے بھی ہو سکتے ہیں, پابندیاں جیسے میں نے بات کی وہ بھی ہو سکتی ہے. اب جو ویسٹ مڈ لینڈز پولیس ہے برطانیہ میں, وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے. جو بی بی سی کا ایشین نیٹ ورک ہے اس نے یہ گانا اپنی پلے لسٹ سے نکال بھی دیا ہے. یہ دیکھیں یہ وہ عمل ہیں, اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ بتدریج یہ معاملہ مہوش حیات کے لیے پرابلم بن سکتا ہے, ان کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھیں ان فنکاروں کا سب سے بڑا جو ہے وہ یہی ایم ہوتا ہے نا کہ بیرون ملک اور مغرب میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, ہالی ووڈ میں, وہاں پہ آپ نے جانا, پرفارم کرنا اور وہاں سے آپ مزید مشہور ہوں, پیسہ بھی کمائیں. تو یہ اپنے پاؤں پہ بھی کلہاڑی ماری ہے. دیکھیں شہرت کو نقصان پہنچنا, بھلے تنازع کی وجہ سے آپ کو 4 ویوز اور مل جائیں, کوئی چیز متنازع ہوتی ہے تو وہ اور پاپولر ہوتی ہے, یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ اس طرح کے ٹیکٹس نہیں ہیں. یہ تو ایک سنجیدہ الزام ہے اور اس کی اب تحقیقات ہو رہی ہے. اب اس کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک آرٹ اور اس کا مقابلہ قانون سے بھی ہے. یہ معاملہ برطانوی میڈیا میں بھی, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور انڈیا میں بھی اس پہ اب بڑی لیدے ہو رہی ہے. تو یہ آنے والے ہفتوں میں, مہینوں میں اس کے اوپر سب کی نظریں ہوں گی. تو جناب یہ مہوش حیات صاحبہ کے مشکل میں ہیں. اگر وہ یہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ چھوڑ دیتی ہیں اور اس معاملے کو سنجیدہ لیتی ہیں تو یقیناً پاکستان سے ان کو ہر طرح کی مدد, یہاں کے جو فنکار حلقے ہیں, عوامی حلقے ہیں, ان کے جو فین کلب ہے, ایون حکومتی سطح پہ بھی ان کی مدد اس میں ضرور ہوگی اور ان کو یہ مدد لینی تو پڑے گی, کیونکہ برطانیہ کا قانون بڑا سخت ہے. جب وہ حرکت میں آتا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑے بڑوں کے چھکے وہ چھڑا دیتا ہے. تو مہوش حیات کے ساتھ بھی یہی اس وقت صورتحال ہے. اس پہ بھی ہم بھی نظر رکھیں گے. تو آپ نے بھی کمنٹس میں ضرور کچھ لنکس شیئر کرنے ہیں, کچھ آپ کے پاس بھی معلومات ہوں, کیونکہ بڑا یہ دلچسپ معاملہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.